Bati baso banani balonji bangumu ya tujomba to tele 50 mwakulu wa chiluba ji bati bankanja kon fesha maluba mubolo no bucha mno na seka difikajilenga ku ngumu yetu Chididi bena chinta baitunga ja Kongo mwata bakijila kubujumbura kudi mfumu Evariste Ndayishimiye wai kaba kwa kumachi bwa kubaleja bwene muntu baitunga ja Kongo mwata buji sangi ni kubaleja muri kufuana muri kuyemoyi bwa bobo bwa bana baitunga ja Kongo wa Mungalata Ngendu ya bena chinta mita bamunda mwaitunga ja Kongo wa Mungalata muja matukuma kumia biji na biji angondu wa mwanda muteketa kajini bika linchaba kuyenza mukane mukami kenji ya mbula matadi munjila wa mbula matadi balu mbula matadi kakulekela muntu na shumwa kufankane mkumpala kwa mkenji ya mbula matadi na sha bulanu bucha mbangumu yetu Kanda mbia nyonyi kalombo mushifuka sombita la miabe usubika la musanyi bwa kumvoni kulonda ngumu ya tujomba tuwa tele 50 mwakulu wa chiluba kola ini anishairi fikajilenga kungumu yetu tuikangola inu nkou ni mwando rumwika la utangele chidiri chaitunga ya Kongo wa Mungalata buji sangi bwa bena chintafopa muni bena ekelezia kabu kabu mbaki jilenu nkou kwa kaku Bujumbura muchimenga chidichika laba chibigeni cha Bujumbura tujinu nkou mjitunga ya Burundi kudi mfumu Evariste Ndayishimiye Mwigala nunkweu mfumu mulombodi wabuji sangi bwa buko amatunga adimigala kwa takajibu da bulabaja Afrika munu bamu na binji jimbi bia Benan Chintemu Jean-Marc Abund Delice Sanga Martin Fayulu Hofa ni bamu bakwa bukulu sekeku bibikala bwa kubaleja bob mabwa bana baitunga dia Kongo Mungalata ni kubaleja munjukufu ni mundukuyo moyi nanga chikondo echi chijitunga jetu bikala jimana kuiba kudi Paul Kagame uli mungachi mwa kuiba na kubutura mabanji amweshi mwa bulaba ni kulu sekeku waigaba feshika bidilungenyi lwa kulongolela muyuki wajumvana ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwa kumuna mwa kufakesha chuyu ya chabunyuluki bwa chididi chaitunga dia Kongo wa Mungalata Mwanda mukwabu kimwanda urumwikala utangila chuwanji china na chidichika chikangole bibi biachi munda mwachimenya chukulu cha chinsansa chidichika chisombesha bukwa banfumu badibikala balomboji ba bifuita munafanka babukwa bifuminu chikala chikangole nunkwe kudi papi mantenzolo urumwikala mfumu mulombodi wa banfumu bakontononi banzubu ya bafuita munafanka babifuminu chivu chikangole makela kudi Jean-Michel Samalukonde urumwikala mfumu mulombodi wabakulumpa bamabala feshinzubu wakulu wajitunga ja Kongo wa Mungalata wabafuki bamikenji ni kulu seke mwakulu wenda Jean-Michel Samalukonde waikavuluisha bafumu balombodi babafitu mnafanka babifiminu bwane bakulumpa bamabala baya kuikala basungula kuli babifitu mnafanka babifiminu mwakumuna mwakulombola jitunga ja Kongo mwata mujitala nukeba kabijingenyi ni meja kuteka mchenzelu mwakumuna mwakushikulusha lui bakulu wajitunga jetu bigala kabijinunkweu mukujadika ni kanemu mwenenu wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo fumulomela tunga Kongo Mungalata uri muso njitala jikala pankachi pa balombodi bajitunga ki bafitu mnafanka hofa ngoni bango vena bakushikulusha mwenenu wenda walui baku lwa jitunga jetu Zubu wankolshelo wa mamanya wa basalai ni bene jitunga uribi kala babikele ni chesd nyeu rumwikala usekelela bijimu jikumi buruburu bidinzu mweu mwikala ukwata mujimu wa kukolesha ngenyi ya bana baitunga ja Kongo wa Mungalata muchikondo cha mvita na muchikondo cha jitalala munu mune binji jimbiemu balonge shiba bikunda babikala bapiruka mumushindu wa kukeba mwakubweja mamanya akulamanu kukuba kwa jitunga mumachini mumeyi ya bana baitunga ja Kongo wa Mungalata Chesde nyeu mukumbaja bijumu jikumi buruburu bijubika la basekelela kuikala no kwenda munda mwaitunga ya Kongo Mungalata bajarika bwana bijumu jikumi ebi kimbiye mu mai nasha bijumu bidibika la byambulu jitunga ya Kongo Mungalata bikole bwa kukolesha nganyini menji ya bana baitunga ya Kongo Mungalata mu myanda yankubilo abantu bintu byabakadika bidi myanda yankubilu wa mikalu ya jitunga jetu kumpala kwa matunga akomitumba ki mushindu di babuni lelweo badibika la bachifaka yanda mbwa kubwela muchezdemu na she mushindu libikala bafungula minu bwana chezda kenda mujimu mfolanga dujiluika la mukela mufita bunyu kumachi kwa bantu badibakebe bwana babwela kabiji mutu la setu bwa kolesha mamanyabu bikola kadibika la lubelesa lwa kufuta luika la make ikei kimuji bana baitunga ja Kongo Mungalata bikala kabiji bela lubila lwa kukolesha chezdemu mikolo kubela kalumbandi kadika bidi kubalombo bwana bamuna kumwa kukwekesha lubelesa luji bantu bafuta bwa kolesha ngeni yabo mulu yidilo ani bana baitunga ja Kongo Mungalata bonsu bikala nchibi
chibi cha bikalo lusafi lulubaka ngole chibi cha chesda bwakolesha mamanyabo mu myanda yankubirwa abantu katika bili myanda yakulamu kukubabyakana mikalo yitunga ya Kongo Molata kumpala kwa matunga akumitumba. Mutu akujilele mukashika ngumu yetu ya lelo ngendu ya Bena Nchinta imyeu bayita banunko kuji Daniel Bumbalu Baki urimwika la ngove na mulombo wa shimitu kucha Chinsasa waikita buja bwana muja matuku makumi abidi angondu wa chitema na chechi Bena Nchinta bamuncha bakwenza ngendu ivubika balombo makwenza ya minye nkumesu bwakulomba Felix Antoine Sekechombo ni ajuka mungu aswabukelenga fenda mwikala uchidi kubukenji bwa chibunchu kuruchichikele chambula meni mikandu ya jukombuja bukene bwa ntuko ya Kongo wa Molata Daniel Bumbalu Baki uita buji ngendu yabu mukane muka Molata ni kuleje kabidi buni na bwajita buje ja Molata bujinabo Felix Antoine Sekechombo bwani balekelayi benda mbana baitonga ja Kongo Molata kimbalishi baitonga ja Kongo Molata nasha kadijende jabu nijikala je ngendu ya minyengo mukane muka mikenji ilimikala ilombolo kulama kwa abantu ni bintu yabu munda mwaitonga ja Kongo Molata bwalu masalai ni kana matangala jampulushi katika bidi bene chembe kibene lukebakeba no mona mumasangu wosu myaba yonsu bwakujoji byaka na bwani ewaji kila bobo mumwanda wakuvandula kwa jitala ni bulonga musombelo abantu bamuteka kumpara kwa bolo bwa chikisu cha meni mikandu ya jikombuja bukane bwa nto kwa Molata mumyanda ya kulama kwa abantu ni bintu bya bwalu mjile ya mbula matadi bidibishinga bwani muntu yonsu ainemeka muningo wakumbukelenga ningo mbwena chita kamunumu wakuika vando jitala jabana baitonda kwa Molata munda mwa chimchuku cha Chinsasa nasha kundekelu kwa ngumu yetu ya lelo tujinunko mujitunga jarusi munkachi mwamvita ya kampulo matani Ukraine kadi mbulongo butu kubwa kuche lelo ebu Ukraine nyeu mujuka mutuma minjidi ya kubyanza ilibiga babikile tron mito kama inai ni makuli jikumini tano kadi kuruseke kukujambulisha kwa jikumbi jarusi mumianda ya nkubilu wa matutu minjidi yonsu ivumika la mizaza mulu kadibika la bajari kabwani mutuma mweta ni juu ya lufu muchimenga cha Moscow mnashimdu bika nunko Vladimir Putin waika jadi kila bana barisi bwani kimuvonga maboko nasha Ukraine na peta janda mona julula bwalu mvitei nya kampulo mata ya tulankwata batafa watafa kimuji mwiga la fenda mufile mulai bwani mumeba da samena kompala namun chaba kwanda mona kumayobo Ukraine mukenji uli mutu mina Volodymyr Zelensky uri mwika nafu murombodi waitonja Ukraine kadimako kanganya adimika lenza kanunko chikondu chidibena otan bika la bajisonsoro bwa kuboyele muchuwansha difengama chakukeba ngenyini meji ya kuteka muchenzelu bwa kufinga jishemeshe jamalanda panka chipa Ukraine ditunga jarisi nikuno kadi mwakufu ishibingo mamuluiji lwa kumuna mwakufinga jitana bulonga musombelu wa bantu tuasanka ni tuasikila ikuri bana baitonda kwa Molata bwala matule nukungu mu ya tujomba tuwa tele 50 mwakulu wa chilo eletume ina yapa chintamana tufurijai kajosha Bena Nchinta bajitunga ja Kongo wa Molata bakijila mujitunga ja Burundi kudi mfumu Evariste Ndayishimiye yeye mfumu mulombo wa bujisangi bwa matunga adi bwa dabala ja Afrika bwa kumuna mwakubatelesha kuluseke ku Evariste Ndayishimiye waika jadi kila Bena Nchinta bajitunga ja Kongo wa Molata bwimpo bwa kujisanga ni kuenze chintu chimwa bwa bana bajitunga ja Kongo wa Molata bwa kumuna mwakulamana kukubajitunga jetu jijijika jala kana kujitunga ja Rwanda jika jitu nyenga chifafu chine na chabula bachitu tulwangena wakono mwakuchifingasha kujitunga da Kongo wa Molata ni waika bidi kama feshidunga nyilu wakonu longolola muyuki wajumvwangana ni bukelenga bwa itunga da Kongo wa Molata muluji bwa kufefesha chuyu ya muchiri cha itunga da Kongo wa Molata ngendu ya minye nkumesu ya Bena Nchinta nyei mitabuja kudibukelenga bwa Chinsasa Daniel Bumbalu Baki wa abajari kwa nibika nchaba kwenza ngendu ya muja mato kumakumi abiji na abiji aondu wa mwanda mteketa kadi mukanemu kamikenji ya mbula matadi munjila wa mbula matadi bwaluka kwa kuikala muntu wale kila bobo bwa kufuandolo yo jitana mbula wa musombelo wa bantu nasha mila imifile kudibanfu mbayitunga bwalu masalai ni gacha bwakala kutangala kamu misesi yonsu ni mijimu ya kulama kwa bantu ni bintu yabu bwani ngendu ya bwe ifitakana byakana tuasanka ni tuasigilai bwala matulu nukungu mu ya tujomba tuwa tele 50 mwakulu wa chiliba ya litu ina yafa nu shala bileng. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h.
Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec décryptage, chaque jour. Nao matumaini kwamba uhali njema. Karibu katika matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenganth. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba rais wa taifa la Burundi Evariste Ndayishimiye aonya DRC kutuliza hali ya mgogoro, akitetea mazungumzo alipokuwa na upinzani pamoja na viongozi wa kidini kutoka DRC hapo jana. Na viongozi wa baraza la majimbo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kungamana mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chini ya uongozi wa presidenti wa kitengo hicho Papi Matenzolo. Na wakati huo mlipuko miwili ya kumba Damascus nchini Syria, wakati Rais Emmanuel Macron akiwa ziarani nchini humo. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Rais wa Bujumbura, Burundi, Evariste Ndayishimiye amekutana na viongozi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani na viongozi wa kidini hapo jana. Fuateni. Nchini Burundi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na wanasiasa wa upinzani wanaojiita C24 wametangaza kufanya kwa maandamano ya amani Julai 22 kuelekea kupinga mpango wa Rais Felix Tshisekedi wa kubadilisha katiba licha ya kushiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tangazo hilo linakuja baada ya Rais Ndayishimiye siku ya Jumatatu hapo jana kwa nyakati tofauti kukutana na viongozi wa upinzani na viongozi wa kidini jijini Bujumbura kujadili hali ya kisiasa na usalama nchini DRC. Baada ya mazungumzo hayo, ofisi ya Rais wa Burundi imesema mazungumzo hayo yalifanyika kwa uwazi, huku kila upande ukiahidi kuelekeza mazungumzo na kutanguliza umoja. Wakati wa mazungumzo hayo, Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, ambaye ni mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi, ameomba wadau wote wanaopinga mabadiliko ya katiba wakubali mazungumzo ili kutatua tofauti zao. Hata hivyo, wanasiasa na upinzani, viongozi wa kidini wakiongozwa na wakilishi wa baraza la kanisa Katoliki Sengo wamehoji mfumo wa mazungumzo hayo. Aidha, wanasiasa wa upinzani wameonyesha kutokumwamini Rais Felix Tshisekedi hakikisho kutoka kwa Rais Ndayishimiye ili kufanikiwa kwa mazungumzo shirikishi yatakayowaleta wadau wote kwenye meza mazungumzo. Kutokana na swala la mazungumzo haya ambao mkutano wa Rais Evariste Ndayishimiye na viongozi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia wanasemaje? Tumekutana na mbunge aliyetolewa kishindo katika wilaya ya Walikale Press Ule Mishiki. Tumemuuliza ni kipi basi na mkutano huo una maana gani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuambie na tujuze kweli. Nafaa kujua kama Rais Ndayishimiye leo hii yenjo iko president exercice ya Union Africaine, na hapo leo kuna initiative mingi imetoka kwa Afrika, lakini tunasema hivi Conseil de paix et de sécurité ya Union Africaine kwenye tuko ba vice president iko na angalia kesi ya kuangalia Kongo, ndio vile kama yeye kama vile rais wa hiyo kikundi mkubwa anipenda naye azungumuze aone namna gani ya kutia Kongomani pamoja. Kitu tumeona amefanya vibaya ni kusema kama opposition kwetu iko pluriel. Kuna kikundi mkubwa ya opposition hii wanaita wa CPC, Coalition des Patriotes pour les changements de la Constitution, yenye naongozwa na wandugu kama vile wa Bolojwa wa Patika Tanga, ni walideri mkubwa lakini hawako kule. Na ndio tulimulomba akamate vile kikundi kule, sababu ni lazima sana. Sisi tunasema kwetu government hatukatale dialogue, tuko tayari, lakini nafaa hiyo dialogue itupeleke fasi fulani.
Ndio tumefurahi vile amepokea watu wa societe civile, confession religieuse na vile watu wa upinzani. Tunamlomba aelargir, akamate kikundi ya wapinzani wengine wenye wameachiwa hapa Kinshasa, itakuwa mzuri. Leo hii ndege imetoka leo hii karavani mbili inapeleka vice gouverneur nani Kadi wa AFC M23 Musidi Kivu, anakuya leo na wa expert français na wa officiel wa gouvernement rwandais na colonel Biamungu chef wa operation, wameshuka leo Minembwe na ndege mbili inajaa mabunduki na masasi jua kuwa Kongomani. C'est inadmissible kwa nchi iko libre kona. Ndio tunasema leo tunaona kama kweli Kagame haiko tayari ya kuzungumuza. Ule Misheki, basi ni mazungumzo ambayo yataleta amani, lakini hapo jana ulikuwa umepanda jukwani juu ya kuzungumzia juu ya ule ushirikiano kati ya DRC na Uturuki. Unadhani ushirikiano huo ungalifanywa kivipi wa kijeshi? Sana sababu Turkia leo imekuwa kama vile puissance européenne et même mondiale. Leo iko parmi les 7 armées les plus importantes ya dunia, na ndio maana tulifanya hiyo accord de coopération. Ratification yake ni accord ilikuwa signé 2014. Nikasema 2014 contexte politique sécuritaire haiko moya leo. Ndio nililomba wenzangu wa bunge olea kuiratifie leo, tuietofe, tuongeze vitu vingine ndani, sababu tumeona kama vile mainchi kama vile Eritrea, kama vile Somalia, kama Niger, Mali, Burkina Faso, Rwanda wamesinye maakor similaire, lakini kuile maakor hatutia ndani transfer ya teknolojia. Ni lazima sana. Na leo hii kama unaona leo Rwanda iko anatuangamiza, anatoka piga mabombe kule Baraka, Fizi Baraka, anapiga bombe ku plateau ngambo za kule ku point zero. Madrone yenye anatumia ni madrone ya Waturkia. Juu amepata drone banaita Bayaktar TB2, ni drone ya nguvu sana yenye na portée ya kwenda meme jusqu'à 1000 km. Na Turkia leo kuna experience sana ya formation ya police, formation majeshi. Leo hii ba expert militaire turc banakuya Rwanda biko na statia ma diplomate. Rwanda mui miaka mbili 2024 à 2025 ameformé plus de 200 officiers rwandais kule Turquie, na ameformé 50 officiers rwandais kule Qatar, mais financé par la Turquie. Donc iko ya lazima sana kukuwa na accord de coopération militaire élargi vraiment au vrai sens avec la Turquie, lakini kuadapter mkotendo. Ndio intervention nimefanya jana. Asante sana Press Uli Mishiki. Wakati huo waziri wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Samuel Mbemba Kabuya, alikuwa akitetea DRC pale Geneva, Uswisi. Waziri wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Samuel Mbemba Kabuya, alishiriki wiki hii iliyopita katika kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kilichofanyika mjini Geneva, nchini Uswisi. Katika fursa hiyo, wakati wa majadiliano maalum kuhusu uwasilishaji wa kwanza wa taarifa rasmi iliyowasilishwa na Tume ya Uhuru ya Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu katika majimbo ya kaskazini mwa ukanda wa Kivu na huko kusini, Samuel Mbemba Kabuya alitetea msimamo wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kuheshimu haki na uhuru wa raia. Waziri huyo alisisitiza tena dhamira ya serikali kuhakikisha utekelezwaji wa haki na uhuru wa msingi, hususan uhuru wa kuandaa na kufanya maandamano ya amani katika maeneo yote nchini DRC. Akiwa Geneva, Samuel Mbemba Kabuya pia aliwakutana na wanadiplomasia wa DRC, mabalozi wa nchi mbalimbali pamoja na mashirika yanayotekeleza na kutetea haki za binadamu ili kutetea utambuzi wa kimataifa wa mauaji ya kimbari inayotendewa dhidi ya Wakongomani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni jambo ambalo linapewa heko na kipaumbele kikubwa na mkuu wa nchi Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Kwa mjibu wa Waziri Mbemba Kabuya, mazungumzo hayo yanawezesha kuwasilisha hoja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazounga mkono kutambuliwa kimataifa kwa hitilafu na uhalifu huo, pamoja na kuhamasisha washirika mbalimbali kuhusu muhimu wa kutafuta ukweli na kuhifadhi kumbukumbu za wasirika.
Na viongozi ama spika baraza la bunge tofauti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo majimbo yote mikutana hapa Kinshasa, ambao katika mkutano wa siku 5 mfululizo Jean-Michel Samalukonde spika baraza la maseneti aliweza kuongoza mkutano huo. Pacheo Kavundama mwandishi wa habari wa Telesengant amekutana moja kwa moja na presidenti wa baraza la bunge la jimbo ya Kaskazini, ikiwa ni pamoja na Habishuti Robert Seninga ambaye amezungumza naye. Mkusanyo ya kwanza imefanyika Matadi, ya pili imefanyika Kalemi, hii ni ya tatu. Ni kusema wa presidenti wa bunge zote za nchi ya Kongo tumekusanyika kwa mkutano huu ili tuweze kufikiria kuhusu namna institutions zitaweza kuishi kwa umoja kwa faida ya wakaaji. Yaani ni vizuri institution assemblée provinciale na institution executive provinciale iweze kutumika bega kwa bega ili population iweze kupata faida yake. Ya pili ni namna wanabunge wanakamatiwa. Wanabunge wakamatiwe sawa na wanabunge wa niveau national. Wanabunge leo wanafanya miezi 9 na hawalipiwa. Tunasema ni lazima tuweze kureklame haki yetu, na tuweze kureklame haki yetu wakati hatujunge pamoja. Ndio maana tujunge pamoja tureklame haki yetu. Ya pili ni kusema tuweze kuchangia kwa yale mabadiliko ya nchi inayotarajia. Umesikia kama kwa sheria referendum wametia wanabunge kama wataparticipate. Sasa tutaparticipate bila kujua ni kitu gani. Ndio maana tunasema na sisi tuikale, tuzungumze, tuone ni mchango gani tutaleta kusudi hii sheria iweze kutia ndani ya matendo na tupate pia kuweza kufaidika na hiyo itakao. Ni sauti yake Robert Seninga. Na wakati huo ni kwamba ulimwengu unasherehekea sikukuu ya Swahili duniani, ambayo ni lugha inayozungumziwa kila mara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika mataifa mbalimbali duniani. Tumekutana raia wanaonaje msemo wa Kiswahili duniani. Tumekutana na Shirika Panga ambaye anazungumzia. Leo ni sikukuu ya lugha ya Kiswahili ulimwenguni. Tunajua hii lugha ya Kiswahili imesaidia ulimwengu sana tena sana. Ukapita hata Marekani unasikia Kiswahili, unasikia kwa hii ngambo ya tunaita watu wa Alemania Kiswahili Deutsche Welle, kusema inakuwa lugha yenye inasaidia ulimwengu mzima. Ndio kwa maana kwa ile siku kuu ya leo tunaomba wakongomani wote wasiwaza kama Mswahili ni mtu mwenye iko tu mwenye iko pembeni. Hapana, Mswahili ni mtu mwenye anapaswa kuwa na madaraka yake yote, anapaswa kuwa na haki zake zote, kwani Kiswahili iko lugha inaunganisha ulimwengu mzima. Kwa hivi tunazoea kusikia watu wakisema na ule kumswahili hapana. Yeye iko kizuri hapana. Na kama vile mnapatia mtu mnaita segregation, kubagua mtu. Hata kubagua mtu juu ya lugha ya Kiswahili hapana. Kwani lugha imekuwa na amblere kubwa sana ulimwenguni na imeweza kuambatanisha watu wote, imeweza kuambatanisha ulimwengu mzima. Ndio onye yetu kwa siku ya leo tunasema watu wote wajue kama Swahili ni kitu kikuu sana, kwani ni lugha yenyewe inaambatanisha wana ulimwengu wote. Asante sana Shirika Panga. Wakati huo Rais Emmanuel Macron akiwa ziarani huko Damascus nchini Syria, lakini hoteli ambayo alikuwa anakaa na diplomasia kutoka Ufaransa aliweza mashambulizi milipuko ilisikika mapema leo jana. Milipuko miwili imetikisa Jumane hivi leo mji wa Damascus wakati Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na mwenzake wa Syria Ahmed al-Shara katika ziara muhimu ya kihistoria nchini humo. Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, alikuwa tayari ameingia ikulu ya rais kukutana na rais wa Syria Ahmed al-Shara wakati mlipuko huo ukitokea karibu na hoteli alipofikia. Vyombo vya habari vya serikali vya Syria vilinukuu afisa usalama ambaye hakutajwa jina milipuko hiyo miwili katikati mwa mji mkuu Damascus uliwajeruhi watu 18 wakiwemo polisi 4. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema yuko salama na kwamba mkutano wake na al-Shara uendelea vizuri. Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, ndiye kiongozi mkuu wa kwanza wa nchi ya magharibi kutembelea Syria tangu al-Shara alipoingia madarakani, na ziara yake inajiri kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa Jumuiya ya NATO huko Ankara nchini Uturuki. Emmanuel Macron alichukua jukumu kubwa katika kusukuma Ulaya na Marekani kuondoa vikwazo vingi dhidi ya Syria,
aliwasili Damascus Jumatatu usiku akiwa na ujumbe wa maofisa ya kiuchumi na amepangwa kusaini hati ya makubaliano na rais wa Syria. Nchi hiyo imeathiriwa pakubwa na vita, inajaribu kuwavutia wawekezaji ili kusaidia kuijenga upya baada ya miaka 14 iliyokuwa ikiongozwa na Rais Bashar al-Assad. Na hapa tunaweka mwisho matangazo yetu ya jioni hivi leo. Hapa tena muktasari wa habari. Wakati ni kwamba rais wa taifa la Burundi Evariste Ndayishimiye aonya DRC kutuliza hali ya mgogoro, akitetea meza mazungumzo alipokuwa na upinzani pamoja na viongozi wa kidini kutoka DRC. Na viongozi wa baraza la majimbo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kongamano tangu hapo jana ambao itafanya siku 5 mfululizo mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye baraza la bunge la Kinshasa. Na wakati huo milipuko miwili ya ikumba Damascus nchini Syria wakati ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Na ndio mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele5 Ngatu, tangazo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa msala ziada na kutakia ni kila laheri. Kokilembo tena benyo sobilandi ya bifikula Tele5 damanaka ya inda bantsona ndinga ya Kikongo. Na inda bantsona betogeza bana kutubila lukutakano ya bantelemini ya ntoto Kongo Democratique na mfumo Ndayishimiye na kati ya ntoto ya Burundi beno fetriza beti mfumo Ndayishimiye kuiza kupesa ngindu ya masolo kati na bana ya bwala inti Kongo Democratique. Mpinzi bukulu ya lukutakano ya nene ya masolo ya lukutakano yake kuiza kusangisa ba antwadisi ya bainzo ya bizunga ya ntoto Kongo Democratique kuiza na kutubila mana inda ya unyonso ya inda bantsona beto. Abankendo na ntoto ya Ukraine ya undeke vona bantangu ya ikinata beto na nganda ntoto Kongo Democratique samuna kutubila mutindo ya Ukraine kuiza karakuloza babomba na Moscow ya kuiza kusala bisumbula mingi na kati ya ntoto ya Vladimir Putin. Ya kile kese mikutana bendia kana kukila kilumbu ya bubu yayi na kilumbu ya mazono mfumu ya ntoto ya Burundi Mbote Evariste Ndayishimiye pintwa disi ya inti topimimi ya dimvuka yake kuiza kusangisa aba inti ya ntoto ya Afrika topinyo africaine kuiza kuvwanda na masolo na bantelemini ya ntoto Kongo Democratique samu na dia metala antwa dusulu ya bwala pimambu ya politiki ya ntoto Kongo Democratique yandi kuiza kana kupesa dikano ya masolo na kati ya bana inti pibula pijaka pumosi na kati ya bana ntoto Kongo Democratique samuna kumanisa bankakalankani. Amasolo katina bana ya bwala pibumosi ya undekele bangendo ya yemfumu ya Burundi pintwa disi ya dimvuke kesengisa kaba inti ya Afrika topina lupotu Union Africaine Mbote Evariste Ndayishimiye bimisaka na kilumbu mazono na lukutakano na yandi na bantelemini ya ntoto Kongo Democratique lokola Martin Fayulu Didi Delice Sanga Pijamar Kabunda Bola Pijaka badimvuke bainzo nzambi lokola 5 PSC na manime ya masolo ya uo bantelemini ya ntoto Kongo Democratique babaka kandingave kasi pesa kivovo ya kutuba na ntwala ba mwongesi ya ntangu na ntangu bake kuiza na kuvutoka awa na mbanza kimfumu Kinshasa pi bakwiza kana kutata misa ngendo pedikanu na bawo ya kusadisa ankinzi na bawo kukitana babalabala na kelombo ya makumizole na zole ya ngonde beto ekele samna kutelemina ngendo pedikanu ya mfumu Tshisekedi ya kusobisa abuku ya misiko ya inti Kongo Democratique ngendo yayi ndima makabilume katwa kulota na inzo kinzonzi ya ntoto Kongo Democratique pi yayi
yayi kena kuiza na kuvingila kaka kutula mayadinzaka ya mfumu ya bwala samuna ya kuiza na kota na kisalu na manima ya mambu ya nyonso ba kiovu kena kuiza na kuyuvulama na mutindu yayi masolo ya ndema mafueti kusalema topi mutindu yake kuiza na kundimama na bantu wadisi bola pidiaka kana yake kuiza kuntwadisama na nani topi yake kuiza kutwadisama awana mtoto Kongo Democratic tompi na mfumu mosi ya nganda ya inti ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Benofeti kuzabetika kana jambo metala lukutakano ya Mbuta Ndayishimiye na bantelemini ya Ntoto Kongo Democratique entubidi ya nkangu pomonisi ya walikale Mbuta Willy Prince Mishiki kuizaka kubaka ndinga na kinzonzolo na beto samu na kutadisa mutindu na yandi ya kumuni na mambu ya nimekuiza na kutadisa eti lukutakano ya bagaka kaka ndambu ya bantelemini kasi bantelemini nyonso vepi mekuiza na kulomba eti bumosi kuiza kuvuana na bande ya Ntoto Kongo Democratique na mamu metala kumanisa mabankindo na esti ya inti na beto. Sepeli mingi na initiative wana ya president Ndayishimiye abetome sepela na ngendo yina ya mfumu Ndayishimiye ntwadisi ya dimvuka enyo africaine mpe mfumu ya Ntoto ya Burundi ya ibokide saka na kilumbo mazono abantelemini ya Ntoto Kongo Democratique pia izabaka na kupesa ngendo ya kusadisa masolo kati na bana ya bwala samuna kumanisa mambo ya nkakalankani tope bankindu na esi ya inti na beto mutindu mimeza bila ya ubetuke kuizaka na kumanga ve ngendo ya masolo kasi ediambo ya kuzaba ikeleti bantelemini na Ntoto Kongo Democratique ikele mingi kasi beto monaka kaka ndambo ndevu andaka na inti ya Burundi na kilumo mazono na ntwadisi ya inti ya Mbuta Ndayishimiye mingi bantelemini ya Ntoto Kongo Democratique vwandaka ve ya wina betuke na kulomba na mfumu ya Burundi ya kubokidisa mpi bantelemini ya nkaka kukatula yau betuke na kutubeti masolo topi dialogue betuke mangaka yauve kasi beto fueti kuvuanda na kivuvu ya ntwala ya kusadisa masolo ya utopi dialogue eti ya kivuanda na ngindu bidikano ya kumanisa mvimba mambo bankindu na isi ya Ntoto Kongo Democratique bankindu ya Mbuta Paul Kagame kena kuiza kana kunwanisa inti na beto yandi ndefu eti kuvuanda na meza masolo na beto samu na kuvuanda na dikano pingindu ya kumanisa mvimba mambo bankindu na isi ya Ntoto Kongo Democratique Kagame fumu ya Ntoto ya Rwanda yandi ndeke na kuiza kana kubimisa bankindu yau tama mingi ve bilumbu fyoti na manima ya vuandaka kufwa ya bampangi na beto na esti mingi kuna na kati ya Fizi wapiba na fyoti kufuaka bampangi na beto mingi kena kuiza kumuna pasi na mambo ya bankindu. Inamekatwana kulanda Mbuta Willy Prince Mishiki tubidi ya nkangu ya walikale beto tubila mambu ya nkaka na indabantsong na beto tubila nzibukulu ya lukutakanu ya mbala ya tatu ya kikuizaka na kusangisa abantu wa DCP bamfumu ya bainzo ya kinzonzi ya bizunga nyonso ya Ntoto Kongo Democratique ya izibukaka na kilumbu ya mazono awanambanza kimfumu Kinshasa. Okubanda kilumbu amazono lukutakanu ya mbala tatu ya bantu wa disi ya bainzo kinzonzi ya bizonga ya Ntoto Kongo Democratique zibukaka wanambanza kimfumo Kinshasa na nzibukuru na yao ntu wa disi ya disuku ya zulu ya inzo kinzonzi ya Ntoto Kongo Democratique Mbuta Jean-Michel Samalukonde bakaka ndinga samuna kubandisa lukutakanu yao pia nditadisa kivuvu na yandi ya kumona pikubakama ya babangindu bula pijaka ya makanu na ntuka lukutakanu yayi na kilumbu ya ntete bantu wa disi ya bainzo kinzonzi ya bizonga ya Ntoto Kongo Democratique tubilaka mutindo kubimisa bangindu na diamu metala kusoba ya buku ya misiku ya Ntoto Kongo Democratique bakwiza kutubeti na ntuka lukutakanu yau ya ike kwiza na kusala bilumbutanu bakwiza na kubimisa topi kutadisa makanu na bawu samuna diamu metala kusoba ya buku ya misiku ya Ntoto Kongo Democratique pijaka bakwiza kana kutubila kakana kilumbu ya ntete ya lukutakanu yayi ya kwiza na kusala bilumbutanu mutindo ya kusadila mambu samuna kusaleti bainzo ya kinzonzi ya bizonga ya Ntoto Kongo Democratique kuizana kusana kintu wadi pina bumosi na ngindo pidikano ya kusaleti ntwadu solo ya bizonga ya inti ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuizana kulutu na mutimifona kana pi na mutindu yayi mekubikama na misiko. Na mvita na yandi ya kusaleti mambu ya bumbeni ya kilutaka na isti ya Ntoto Kongo Democratique kuiza na kuzabana na badimvuka nyonso inza mvimba pina bainti nyonso ya Ntoto ya inza Mbuta ntumwe kitaraka mambu ya luve ya bantu na inti Kongo Democratique Mbuta Samuel Mbemba Kabuya kuizaka kuvwanda na lukutakanu mosi ya mfunu ya dimvuka ya ONU na Genève kuna na kati ya inti ya Suisse.
Antu mwegeteleke mambu ya luve ya bantu mbuta Samuel Mbemba Kabuya kena kuizi na kutatama na kuvuanda na mvita na yandi ya kusadeti inza ya mvimba piko sodi mvuka inza kuiza na kuzaba piko ndima mambu ya bumbeni pia kuzangaluzitu na luve ya bantu ya ikuiza kusalema na esi antoto Congo Demokratiki mingi ya bakebo kila kalupoto genocide ya uyina na kusangana kana yandi na ekilumbu ya mazono na lukuta kanu ya mbala amakumi sambano na zole ya dimvuka bakuwa kila kanu luputo Conseil des droits de l'homme des Nations Unies na ndambu ya Genève kuna kati ya inti ya Suisse ambuta Samuel Mbemba Kabuya ntuumu ya ntoto Congo Demokratiki ya kwizaka kutala mambu ya luve ya mbantu kwizaka na kupesa mukanda ya mekwiza na kumonisa mambu ya kuzanga luzitu ya kwizaka kusalema na esi ya ntoto Congo Demokratiki mingi na bizunga ya Nord Kivu Sud Kivu pi yandikwizaka na kupesa mukanda yawo topila polo yawo na maboko ya dimvuka yekwizaka kulandila mambo ya luve ya bantu na kati ya dimvuka nene ya ONU ntumu wa Samuel Mbemba Kabuya yandikwizaka pi na kukwiza na kutadisa mutindu mbona matadi ya ntoto Congo Demokratiki kina kwiza na kutatama na kuvuanda na mvita ya ngolo ya kusaliti luve ya bantu na inti Congo Demokratiki kwiza kuzitisama na muchimefona kana na kusadila kantangu na endi mbote kuna kati ya Genève na Suisse ntumu wa Samuel Mbemba Kabuya kwiza kapina kukutana na bana ntoto Congo Demokratiki inakezinga kana ndambo ina wapikisika ni kwiza kubaka ndinga samu na kulomba na bawu bakwiza pina kuvuata amvita ya kusaleti mambu yake kwiza kusalema na isi ntoto Congo Demokratiki kwiza na kuzabana na inza mvimba binofeti kuzabeti na ngindu bidikanu ya mfumu ya bora Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbuta Samuel Mbemba Kabuya antu mwegeteleka mambu ya luve ya bantu kina kwiza na kusala kisala mefona kana samu na kusaleti mambu ya bumbeni pia kuzanga luzitu gesala makana isi ntoto Congo Demokratiki kwiza kuzabana na inza mvimba na bansangu na nganda ya inti Congo Demokratiki betoningu mukantete na inti ya Mali wapikisika bankindu vuandaka ngolo na tsuka samekatoa kuluta na bizongidela sambanu ya mvimba na manima ya bankindu bankesa ya bola ya inti ya Mali mekwiza na kutadi seti bamekwiza na kuvutusa ndemama na bisika nyonso vuandaka bankindu ana kilumbu ya sabana mekatoa kuluta bankindu vuanda kana bizunga sambanu ya mvimba ya inti ya Mali bankindu ya ubimisa maka na badimvuka bumbeni ya ikevuandaka na ngwiza ni pina bumosi na dimvuka nene bumbeni na nkumbu ya Al-Qaida ankasi na kilumbu ya mazono makesa inti ya Mali tadisa keti bamezaba na kununga kuvutula ndembama na bisika yayi vuandaka bankindu yawu na kukatulaka bambeni na bizungidila lokola Agaloga Amefisa Garu, Sevale, Pibula Pidiaka, Akeneruba. Bamakesa ya Mali, Metadisa, Kubuelama, Yamakanu, Pibula Pidiaka, Yamakesa, Samuna Kubatila, Ebizungidila yawu, Yevondaka na bankindu, Yabadimvuka, Yabumbeni. Kasina ndambu ya bambeni, Bamekuiza na kutubeti, Baomezaba na kununga, Kukokisa, Ekisalu ya basosa kusala, Topi, kununga, Kukokisa, ya Ivondaka, aidikanu pingindu na bawu na Mali bantangu bankindu mekuma kuwa kana mpamba bangonda zomekatwa kuluta bankindu zabakana kubima na kizungidila ya Sevale pikwiza kusosa lufua ya mbuta Sadio Kamara yevondaka antumwe mambo ya kubatilama mambo ina nionso na kuiza kumonisa mutindo ntisi ya bankindu mekwiza kumajaka ngolo na kati ya ntoto ya Mali. Ampina buku fito ni mukana inti ya Ukraine samu na kutubila mambo metala bankindu ya kivuanda kana kati ya Ukraine na Russi benofeti kuzapeti na kilumbu ya mazono Kiev kuiza kana kubula babomba ya ngolo na kati ya ntoto ya Moscow mbanza kimfumu ya inti ya Russi mutindo bantangu mekwiza na kupesa maina ya una bukufi nyonso ya kele bankindu kena kuiza na kutatama na pikulozama ya babomba ya Ukraine na kati ya mbanza kimfumu ya Russi na kilumbu ya mazono kuiza kana kusosa lufua ya bantu kubwa ya bainzo mingi pibola pidiaka kutula kakanankani na nzingulu ya nkoso kilumbu ya ndambu ya nkangu ya inti itopi ya mbanza ya Moscow. Eke na bantangu ya ndete mimanisa kupesa beno nyonso tokubikira kabe na kokila kilumbu ya bubu ya ina manaka inda bantangu.
Ainda mwantsanga betu yako kila kilumbu ya bubu ya itumeza bana kutubila lukuta kanu ya selema kana kilumbu ya mazono na kati ya Kizunga ya Bujumbura mingwi kuna inti ya Burundi wapikisika Mbute Evariste Ndayishimiye mfumu ya Burundi pintwa disi ya dimvuke Union Africaine kwiza kana kuyamba bantele mini ya ntoto Congo Democratique ya nimekwiza na kupesa ngindu ya masolo na kati na bana bwala pibumosi ya bana ya ntoto Congo Democratique. Ampito zabakana kutubila kuzibuka ya masolo ya lukutakanu ya bantwa disi ya bainzo ya kinzonzi ya bizunga ya ntoto Congo Democratique lukutakanu ya zibuka kana kilumbu ya mazono anambanza kimfumu Kinshasa pia kwiza na kusala bilumbu tanu ya mbimba na ngilo pidikanu ya kusaleti ba binzo ya bizunga itopi bainzo ya kinzonzi ya bizunga ya ntoto Congo Democratique kwiza kuvwana na bomose mtindo wa bawe kusilila kisalu. Toza bakapina kutubila bankindu na toto ya Ukraine na Russi mutindu ya tokomaka chanson mutindu ya Ukraine lozaka babomba na kati ya Moscou na kilumbu ya Amazon. Matonda benyo sovandaka na ntola bifikula ya tele 50 samuna kulanda manaka ya inda bantsangu ndinga ya Kikongo ya kukila kilumbu ya bubu ya ibeno bikana mbote na kulandaka bantsangu na inda na ya unyonso na ndinga ya bola ikevwanda ntangu ya Mama Glove Mavita yakebesa beno bantsangu na inda na ya ndinga ya Dingala. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h. Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec Décryptage, chaque jeudi à 21h30. Ça fait débat. Tous les vendredis à 16h, nos invités débattent du sujet principal à la une de l'actualité en RDC ou à l'international. Pour les amoureux du sport, votre rendez-vous à ne pas manquer. Suivez Au cœur du sport. Chaque samedi à partir de 10h. Club 50, votre programme préféré chaque samedi à partir de 18h. Télé 50, simplement congolais. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h. Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec Décryptage, chaque jeudi à 21h30. Ça fait débat. Tous les vendredis à 16h, nos invités débattent du sujet principal à la une de l'actualité en RDC ou à l'international. Pour les amoureux du sport, votre rendez-vous à ne pas manquer. Suivez Au cœur du sport. Chaque samedi à partir de 10h. Club 50, votre programme préféré chaque samedi à partir de 18h. Télé 50, simplement congolais. Mbote pe mibale elemo ya poso no bansomba ibujungu nga bolandi basangwa bisu olokota elingala yambo ya buzindi bongo na buzindu sika tonda bukusha basango. Masolo ya bantele medimpifo baise 64 lokola batelisi bongo bajomi bongo na Burundi wa pepa bakindeki bongo kusumbiti na makanisi mabango ne Evariste Ndayishimiye tata mokonjo ekolo maipo ya bomoko pe boyoka ni bolingo moleka bongo kojwa mawana mosingi bongo Ndayishimiye tata mokonjo ya ekolo Burundi.
awa engumba mokonzi Kinshasa to kolobela bongo botamboli ya baise 64 lokwa batasi bongo mwa tuku mibale ya sanza ya sambo moto si bongo ko jomanango kino na paye de la nation mbola matara ekolo abiso yetuka Kinshasa asi bongo ko ndima be mo botamboli mo le kabongo ko sala mape ko le kabongo ko tabo kengi bike po ya bolandeli bongo mambi maye nde bokolanda bongo prince penge o basangwa biso lolenge asi bongo ko la msamakanisi ya baye teni ya changu mbote pese ngwa mingi ya kozamino banson baye bosele ngwa mibongo ba ikipa bulandisa ngwa biso olokote lingala tofungoli bongo basangwa biso po ya kwesa binoti 19 topene tuka ya na ekolo Burundi mingi penza na Bujumbura wape pai ba telemeli mpifo ya tama konjo ekolo fiti sikidi chilombo bakendeki bongo kosombitina makanisma bango ne Evariste Ndayishimiye azali bongo tatama konjo ekolo me baise 64 bango banso pe baye eklezia ya bolamuki ya Kristu okati ekolo abiso batamboli bakibongo na eveke izibema pia pongambo ya bayi episkopo ya lokumu mambo kashole ashaki bongo ko joma wana pe batelemeni pifo bango banso bayi baseki bongo ko joma wana jama kabundo kolanda na mamboka ya mvole Delice Sanga pe Martin Fayulu Madidi pe basusu ngambo ya LGD Franklin Chamala pe pa bakeneki bongo talisa bilongi ya bakambi bango pe bango moko po ya bolandeli mambi matali bongo penza masolo ya boyokani ya kimia po ya bolandeli mambi mayena yango balike ete sengeli bongo penza ko talisa bolingo boyokani bomoko lokola Evariste Ndayishimiye si bongo ko senga bango tata mokonji ya ekolo Burundi pe mokambi ya lisanga bikolo bi Afrika na ile komoto si bongo ko jomana yango asengi ete bayi ekolo Congo Démocratique bali ka bongo ko joma lokola moto lioko po ya bolandeli bongo mambi mayena bozong sikimia boyokani bolingo bomoko mo le ka bongo ko joma po ya bolandeli bongo mambi mayene sika mbilinga na yango moko le ka bongo kolongo bana soko mokete omambi matali bongo penza maloba Evariste Ndayishimiye lokola moko ya bakonzi ya lisanga bikolo bi Afrika na bobengisi batelemeli mpifo ya tamo konjo ekolo fiti sekedi chilombo molobisi bongo baimboka baike ndakisa moko ya bakeni mibeko mwamboka Prince Willy Mishiki to jomina bongo limbola baimboka banso bakwanda biso masolo ya batelemeli mpifo baise 64 longo na tamo konjo Evariste Ndayishimiye kuna na Burundi yo ngambo ya yo lokola moko ya bakeni mibeko kola biso sango mosi bongo ko yamba yango lolengeni to sepeli mingi na initiative wana ya président Ndayishimiye en sa qualité ya président en exercice ya Union africaine to ebi biso to lobi toujours que to boya kate masolo nous sommes prêts partout efficace etc. Mais faut ko yeba kailo mo to moni nungu moko zike opposition na Congo ezali pluriel mais to moni que groupe composante moko munene ya opposition lelo et que ikona te oya bandeko Bolojwa c'est un grand leader Bapati Katanga ba Gustave Nsala tout ça ba keite e wana ezali discussion moko o ezali inclusivité to kosenga na gouvernement burundais a bengi ça peut partir ba opposant wana de début so to lobi biso dialogue lelo to boy dialogue te mais faut que dialogue wana rassurer biso ke ekosisa bitumba. C'est un secret de Polichinelle lelo que c'est Kagame qui peut tout à l'obango. Tolingi lelo que tout tia Kagame devant le fait accompli, yende to négocier naie. Ba problème na biso interne to régler ngo mais to za d'abord il y a unité puisque ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, de Mishiki ou de la majorité, c'est l'affaire du pays. Ba oyo bazo kufa bazali ba Kongomani, c'est le pays qui a agressé. Ngo to lobi lelo Kagame c'est la kisi que il est de mauvaise foi. Ndenge tozolo baboye. Avion outil lelo 2 vols affrétés par le gouvernement rwandais et ça les Kavumu et na Minembwe. Il y avait une délégation conduite par le gouverneur vice-gouverneur il y a FCM 23 Kadi qui est d'origine d'ailleurs Munyamulenge à conduire des délégations. Il y a des experts militaires français, il y a des experts militaires rwandais avec Biamungu, colonel Biamungu, commandant de l'opération Baena Minembwe Lelo, avec plus de 3 tonnes. Il y a un armement avec objectif. Il y a à partir de point 0, va attaquer Fizi, va attaquer Baraka, va comme en académie. C'est pour dire que Kagame a na logique, il y a cessé les faits, a na logique, il y a Koluka, Tofanda. Il y a dans le bien de Kongomani. Ma camarade interne, tu peux régler après. Tout ça, nous, les boques, pour protéger Mboka. Parce que c'est le pays qui a agressé. Les lots, on a Congomani, on a bombardé. On a bombardé avant-hier, on a drone tir. Rwanda a bombardé l'école, na Fizwana. Il y a innocent,
23 bana bakufi bauti bombarder 14 civils na pembeni ya Fizi wana entre Mikenge na point 0 na Uvira bauti ko bombarder na ville ya Baraka 7 personnes bakufi pour dire que ennemi alingi ko créer terreur à partir de terreur wana pour déstabiliser objectif ezalité ko Banyamulenge kuna bazate aucun Munyamulenge azana Baraka azana Fizi lelo objectif la bango zali commettre main basse sur ba ressources ya Katanga. Prince Willy Mishiki Joki Bongo Maloba kuna nanda kwa bakeli mibi kote maki bongo na pekshwa tolinto ye bapenza mambi matali bongo opération militaire kolandisama na baiti pe ko Congo démocratique yo na maloba moyo musia ki bongo talisa ndini penza ya malonga o to kibongo ko simba kolandisama mambi mai no lobi na swaki parole na plénière et assemblée nationale auto ay ko yamba ministre et vice premier ministre ministre ya intérieur avec une ratification. Il y a projet de coopération militaire et coopération sur la sécurité en matière de police avec Turquie. Mais tu sais comment on a que accord wana ils signé dans Ankara depuis 2014. Contexte politique et sécuritaire ya lelo ekomi évolué. Yango na zwaki parole lobby ko senga ke accord wana bako kako rétofé yango ko adapter yango na contexte lelo. Ce qui omoni lelo Rwanda peut signer que les mêmes accords comme Niger, comme Somalie, comme Burkina Faso, mais na accord ya Rwanda lelo nde peti bango ba drone. Ba drone otu comme bato avant-hier omoni na bombarder population civile na Baraka et uti na Turquie. Ba drone oyo e bombarder bato na Mikenge na point 0 bato bakufi na école wana na Fizi 23 bana bakufi bakelasi et d'aba drone turc ndeto lobi biso pe tolingi ke to adapté accord wana contexte lelo petit lelo to na bitumba to zana besoin d'abord ya transfert ya technologie to zana besoin lelo yo bango c'est vrai bazana besoin ba terrorisme international lutte contre le blanchiment d'argent balingi coopération en matière ya traite ya ba être humain mais biso aux ali besoin na appui ya Turquie parce que Turquie azali parmi les 2 premières puissances militaires du monde. Matondo mingi mwamboka Prince Willy Mishiki toju bongo lokase ya bulobeli mambi matali bongo mbeki ya batu Samuel Mbemba tanda kabuya ntoma ya bolandeli mambi matali bongo droits humains lokwa bataisi bongo lopoto ajoma ki bongo na likita kuna na Suisse na ngomba Genève puya bolandeli bongo mambi matali bongo bosengi ete mibu nyoso oyo baye ko Congo démocratique banyoka mipo ya bitumba ya bayi Rwanda moleka bongo kotama na misala pe baleka bongo futa baye ko Congo démocratique kolandisama mambi maitronda bobu ndio mambi matali bongo génocide congolaise makambo nyonso ya mabe moyi mosili bongo ko sala mokate ko la biso oyo bayi Rwanda basi bongo ko joma na sima ya batomboke 23 pour ya bobundisi ko Congo démocratique na bamibu tukumisa tokoleka akati ekolo babiso nzala baimboka kowa na makambo maike moko leka bongo kolongo banate ko boma batu pe boju bato na makasi mingi penza basi bana bake bakolo na yango moko leka bongo kolongo banate ezali bongo pasi pe mawa na etinda moyentuma Samuel Mbemba tanda kabuya ntome ya bolandeli mambi matali bongo makoki ya batu tupi mbiki ya bato kati ekolo babiso akoleka bongo ko bunda puya bosili sibongo mambi maye boju maloba na bisika na bisika koleka bongo koleka puya botali sibolingo boyoka ni bomoko ya sibongo ko jomana yango puya ekolo moye puya ngomba Genève na ekolo Suisse abwe bati Samuel Mbemba tanda kabuya asila ki bongo ko joma na likita ya mbala tuku motoba na mibale oyo babengi bongo session de conseil de droits de l'homme des Nations Unies oyo mosalami bongo na Genève na ekolo Suisse na libaku moye Samuel Mbemba tanda kabuya asi bongo kolela puya bolandeli mambi matali bongo bote commission d'enquête indépendante oyo ba Nations Unies bakoleka bongo kolandela makambo matso ya mabe mwe mosi bongo kosalema na bituka ndakisa etuka omambi matali bongo mokolo mwalelo ya sambo ya sanza ya sambo ya mobu koto mibale na tumbe na motuba kasi ya mobu nyonso molongo mobimba molekaka bongo kundola mokolo ya monoko ya bayi balibaka bongo monoko ya Swahili lokola basi bongo talisa moko ya babota mabeni ya shirika panga talisi bongo makanisi mayi kulandisama na mokolo mwetonda lelo ezali mokolo munene ya Swahili na niveau mondial oto benga ka journée internationale ya Swahili na mobimba
Swahili koma déjà eloko moko esangisa mokili mobimba. Oyoka kangona ba Deutsche Welle, la Voix de l'Amérique, on presque partout. Channel Africa, donc ekoma netelo moko ya munene. Yango tango tozo tolobaka mingi mutu anazaka muswahili, ezana tozo stigmatiser mutu. Toti ya kotia mutu na cadre ya langage na yeke, non etazalaka boye non. Swahili koma déjà langue moko international. Yango net pesi yango journée internationale ya lelo, nasiki na batu nyonso ba comprendre que eza mokolo ya kosepela. Ko stigmatiser mutu po alobaka Swahili te. Po mingi na yoka ka eloko wana, mutu aza muswahili, bato ba Swahili wana ezaka bien te. Toti na cadre moko kopesa langue wana valeur. Yango mokolo lelo za mokolo ya esengo na kanisi ke bato nyonso balobaka Swahili bayebi pe nazo senga mutu so ayekula so ayeba Swahili po so ko likeso pe ba frontière ba Tanzania ba Dar es Salaam ba Kenya kuna bisika ebele Swahili ko pe bikisa yo tutiraka na ba français te ba anglais te ba ka to yekola ka pe Swahili wana ndere recommandation ngai. Omambi matali bongo mokolo ya tukumi bana mibale oyo bayi opposition abatelemeli mpifo baseki bongo senga po ya milulu ya bango ya marche ko kende kino na pays de la nation mbola matari yetuka Kinshasa si bongo ko yamba be katelo ya bango pe andimisa mi bongo ete bakoleka bongo kotia ba bokengi bike to pe sécurité lokwa batali si bongo lopoto po ya bolandeli bongo ete milulu miemeli ka bongo ko salema na lolengi mosi bongo kolongo bana wanize bongo maloba ya Daniel Mbalubaki mwangeli ngumba makonzi Kinshasa pe bolandeli mambi matali bongo mokolo ya batelemeli mpifo kati ya ekolo Congo démocratique. Kaka mambi matali bongo mokolo ya batelemeli mpifo baseki bongo talisa ba IC64 mwatuku mbele mibale bakolika bongo jwa mana milulu ya marche ko kendikino na pays de la nation pa bosengi botelemeli bobongo libuku lukonzi ya mibeko ekolo biso prince penge ala musi bongo makanisi ya bayetini ya masina tolanda. Bana ya Congo banso bana ya Kisasa banso lelo toyali mokolo ya dimanche le 5 biso bandeko ya DD Congo pe bana ya C64 pe ya Lamuka toyali ke informer bino po bosi bolandaki yango meto ko rappeler bino ete toyali na milulu ya kafu marche populaire mokolo ya le 22 juillet oyo Kisasa mobimba bana ya Changu bana ya Mwamba bana Funa bana Lukunga tokosala marche tokouta Lukunga tokouta Funa tokouta Changu tokouta Mwamba direction palais de la nation et ali palais ya motote et ali palais ya bino ya nation pour bino de nation pona ko rappeler monsieur Félix Tshisekedi ete tolingi otosa mibeko mboka etambolaka na mibeko soki tolingi kimia esenge totosa mibeko iwa matondo mingi baimboka baibanso bujaki bakwa mama kolanda biso ande tuche bongo suka poya basango biso lokote lingala baibanso bujaki biso nzela sika bwanda kukusha basango batelemeli mpifo ba IC64 bajoma kibongo na Bujumbura wapepa inetini ya Burundi po ya bosombitini makansima bango na tamo konjo Evariste Ndayishimiye wapepa ya sengi na bango masolo ya boyukani po ya kimia moleka bongo koto kati ekolo ya biso bomoko bolingo moleka bongo kojwa mapo ya ntumba pe bokeli boso ya ekolo Congo démocratique. Omambi matali bongo botamboli ya batelemeli mpifo ya seki bongo kota mwatuku mibane mibali ya sanza ya sambo ya mubuko tombe na trouble motoba moye tosi bongo ko jomana yango mbola mata ituka Kinshasa ndimi bongo be mikano miemili ka bongo ko sala makasata la kete bokengi mokoleka bongo ko joma pu ya bobatili ba imboka bolanda ki bongo prince penge molobeli ya bali sangala muka taseki makanisma ye na bola musimakanisa ya bayetini ya masina. Matondo mingi na nobanson bayi bojoki ngonga pa bulandi basongo bisolo kote lingala bayi banson bojoki bisonzela bokene mbangu na ndelesa monde na kubetaka ba wimisa to litone tando ya 50 tonnes sedi na bozindo obeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo mwalubi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.